Why not make it up at Pentecost or the empty tomb? Kenapa tidak mengarang tentang Pentakosta atau kubur yang kosong? So, presumably the we means that Luke actually was there with Paul during these times. Jadi itu artinya perkataan kami bahwa menunjukkan bahwa benar-benar Lukas bersama-sama dengan Paulus pada waktu itu. Some claim that it was a travel journal, but if it was undoubtedly Luke's own travel journal. Beberapa bilang bahwa itu adalah kisah perjalanan. And if it was a travel journal, undoubtedly it was Luke's travel journal. Kalau betul itu kisah perjalanan, saya meragukan itu kisah perjalanannya Lukas. Oh. Sorry, can you repeat? Oh, okay. If Luke was using a travel journal, it was one that he wrote. Ya, kalaupun Lukas menggunakan kisah perjalanannya, dia pasti akan pakai kisah perjalanan yang dia sendiri tulis. Because remember, Luke says many have written accounts, and yet he doesn't keep their we or their I. Karena Lukas menulis, dia sudah melihat banyak yang menulis peristiwa-peristiwa itu. But here he has the we, so presumably it's including him. Tapi di sini dia menulis tentang kami. But that means that for 2 years, Luke was with Paul in Judea. Itu berarti selama 2 tahun Lukas bersama dengan Paulus di Yudea. That's part of where the we occurs. Itulah bagaimana bisa terjadi kata panggilan kami terjadi. And that means that Luke would have had access to eyewitnesses for 2 years. Itu berarti Lukas punya akses kepada saksi mata selama 2 tahun itu. Would that be enough to write a gospel? Apakah itu cukup untuk menulis Injil? And Luke also appeals to what was common knowledge in the church. Lukas juga menggunakan apa yang sudah menjadi pengetahuan umum di gereja mula-mula. In verse 4, Luke doesn't say, I'm going to tell you something you've never heard before. Di ayat yang keempat, Lukas tidak bilang bahwa saya akan menggunakan sesuatu yang kamu nggak pernah dengar. Instead, Luke says, I am able to confirm what you already knew about. Tapi Lukas bilang bahwa saya bisa mengkonfirmasi apa yang sudah kamu ketahui. Now, you all remember last week when I gave a lecture on botany? Ingat nggak minggu lalu saya kasih kuliah tentang botany? How many of you remember my lecture on botany last week? Siapa yang ingat bahwa minggu lalu saya kasih kuliah tentang botany? Botani, tentang ilmu pertanian. You don't remember it because you know it didn't happen. You know you didn't hear me speak on botany last week. Saudara nggak mungkin ingat itu karena saya nggak mungkin ngomongin tentang botani di minggu lalu. Well, Luke bukan is ahli not. botani. Sorry. Ya artinya Profesor Luke bukan ahli botani gitu. Luke is not going to say to Theophilus, his reader, he's not going to say, well, you remember all these things I'm telling you about if it wasn't true. Nggak mungkin saya mengatakan bahwa mengatakan semuanya ini kalau ini tidak benar-benar terjadi. So these were things that were already widely known in the church. Jadi semua hal ini adalah yang sudah terjadi, diketahui secara umum di gereja mula-mula. There are also other lines of evidence. Ada juga beberapa bukti yang lain. For example, there were later debates that were central to the church. Contohnya ada beberapa debat yang penting bagi gereja that the Gospels don't include. Yang tidak ikut sertakan di dalam Injil. For example, in the mid-first century, people were debating, should we circumcise Gentiles? Contoh di pertengahan abad pertama, diperdebatkan apakah kita harus menyunatkan orang-orang yang non-Yahudi. Luke records this debate in the book of Acts. Lukas mencatat perdebatan ini di dalam Kisah Para Rasul. But nowhere in the Gospels does Jesus address this issue. Tapi kita tidak temukan hal ini di dalam Injil bahwa Yesus sudah pernah membicarakan hal ini. This kind of thing shows us that the Gospels were not making things up for their generation.
Ini menunjukkan bahwa Injil tidak mengarang-arang sesuatu di generasi itu. Otherwise, they would have tried to make them up more relevantly to their time. Kalaupun mereka mau mengarang, pasti mengarang sesuatu yang lebih sesuai dengan zaman mereka. Paul, who's writing very early, within 20 to 30 years after Jesus' public ministry, Paulus menulis kira-kira 20-30 tahun sesudah pelayanan publiknya Tuhan Yesus. records many of the same sayings of Jesus that we have in the Gospels. Mencatat perkataan-perkataan Yesus seperti yang juga tercatat di dalam Injil. Now, when I was making these PowerPoints, I had to just put together whatever pictures I could get for free. Ya, ketika saya bikin PowerPoint ini, saya ambil beberapa apapun gambarnya yang tersedia secara gratis. So on Jesus' end time teachings, you see the people going up with their briefcases? Jadi kedatangan Yesus yang kedua, lihat itu orang-orang bisa pergi dengan terangkat dengan bawa koper. Those are my students here who have taken very good notes. Ini dari murid saya yang mencatat dengan baik apa yang saya katakan. Paul also distinguishes between what Jesus said and Paul's own extension of that. Paulus yang membedakan antara apa yang Yesus katakan dengan perkataan Paulus sendiri. For example, Jesus said, "Don't divorce." Contoh, Yesus mengatakan jangan bercerai. But Paul has to address the issue, well, what happens if your spouse breaks up the marriage? Tapi Paulus harus membahas isu bagaimana kalau pasangannya yang meminta perceraian itu. Paul doesn't make up his own saying for Jesus. Paulus tidak mengarang-arang apa yang Yesus katakan. Instead, Paul quotes Jesus and says, this is the general principle. Tapi Paulus mengatakan, mengutip Yesus dan berkata, inilah prinsip umumnya. But then he says, but I'm saying for this situation, this is what to Tapi do. kemudian Paulus berkata, saya berkata untuk situasi seperti ini, The first century Gospels are our only extensive source about Jesus. jadi Injil dari abad pertama adalah satu-satunya sumber yang kuat yang kita miliki. When people talk about the lost Gospels, these are sources that are much, much later. Kalau saudara pernah dengar Injil yang hilang, ini adalah sumber yang terjadi kemudian. The vast majority of the Gnostic Gospels are way, way later, often centuries later. Kebanyakan dari Injil Gnostik itu ditulis beberapa abad kemudian. No one can talk responsibly about what history says about Jesus without looking at the Gospels. Nggak ada yang bisa bicara sesuatu yang benar tentang Yesus tanpa melihat Injil. So a lot of the ideas that circulate on a popular level are actually very poorly researched. Jadi kalau ada beberapa ide yang kita pernah dengar di level populer, itu riset yang buruk ya. So we should trust the Gospels. Kita harus percaya ke Injil. In the next session, we're going to look at a question that people have sometimes raised. Some people say, the miracle stories about Jesus are just like other ancient miracle stories. Di sesi berikutnya kita akan membahas apakah kisah mujizat tentang Yesus itu sama dengan kisah mujizat lainnya di dunia kuno. And that's not true. Itu nggak benar. And we'll also begin to look at the traditional objection against the Gospels, against the miracles in the Gospels. Dan kita juga akan membicarakan keberatan-keberatan tradisional tentang mujizat. Okay. On time? Okay. Terima kasih, Professor Kinner. Thank you for the first session. Now, Professor, we already have one question for you, and the question was, it's supposed to go on the. Hold on. Yeah. The question was, what would biblically we say to a man who haven't got miracle for his cancer?
although he and his family have prayed for several years, also what would you do if that happens to you? That was the question from Philip, STTRI. It's a big question that's not answered very concisely, I think. Lupa menerjemahkan. Itu pertanyaan yang bagus ya, tapi saya akan jawab dengan singkat. And I guess the first thing I would say to the person is, Hal yang pertama yang akan saya katakan adalah, I would mention that my wife and I had a series of miscarriages. saya bersaksi bahwa saya dan istri saya pernah mengalami keguguran. And we prayed, we thought we had faith. Saya berdoa, saya pikir kita juga punya iman. If miracles happened every time and Kalau everyone mujizat- always was healed, Selalu terjadi dan orang selalu disembuhkan, you wouldn't want to hear me teach because we could just ask Paul, saudara nggak akan dengar saya bicara di tempat ini. whose head would have grown back after it was cut off. Paul's head would have grown back after it was cut off. Ya, kalau Paulus kepalanya bisa tumbuh lagi sesudah dipotong. But what we see in the Gospels Tapi yang kita lihat di dalam Injil, is that miracles are a sample of the kingdom. mujizat adalah contoh dari kerajaan. John the Baptist was discouraged when he heard about Jesus' miracles. Yohanes Pembaptis itu sempat patah semangat ketika mendengarkan mujizatnya Yesus. He said, are you the one to come, or should we look for someone else? Apakah engkau yang akan datang ataukah kita harus mengharapkan orang lain? Because it wasn't enough that Jesus was doing miracles. For John, it wasn't enough that Jesus was doing miracles. Bagi Yohanes tidak cukup kalau Yesus hanya melakukan mujizat. That was good, but John said he was going to baptize in fire. Itu bagus, tetapi Yohanes mengharapkan harus ada baptisan api. Where's the fire? Mana apinya? And Jesus told John's disciples to tell John, Jadi Yesus bilang kepada murid-muridnya Yohanes untuk mengatakan kepada Yohanes, go and tell John what you've seen. katakan kepada Yohanes apa yang engkau lihat. The blind see, the deaf hear, Buta melihat, tuli mendengar, those who can't walk now can walk. yang tidak mampu berjalan sekarang bisa berjalan. And Jesus uses language from the book of Isaiah. Yesus menggunakan kata-kata ini dari kitab Yesaya. And the context in the book of Isaiah Konteksnya di kitab Yesaya adalah is the restoration of all of creation. restorasi dari seluruh ciptaan. God would restore his people. God would turn the deserts into flowers. Tuhan akan merestorasi orangnya, merubah padang gurun menjadi kebun bunga. God would make a new heaven and a new earth. Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. And what he's saying to John, Apa yang Yesus katakan kepada Yohanes adalah, the kingdom is like a mustard seed. kerajaan itu seperti biji sesawi. You don't see all the fullness of the kingdom now, Engkau belum lihat kegenapan, kepenuhannya sekarang, but these miracles are a foretaste of the kingdom. tetapi mujizat ini adalah tanda awal, pencicipan awal dari datangnya kerajaan itu tadi. We may not all experience every miracle that we want, Kita mungkin tidak mengalami semua mujizat yang kita harapkan terjadi, but every time that God does a miracle for anyone, tapi ketika Tuhan melakukan mujizat untuk siapapun, it's a gift to all of us itu adalah pemberian untuk kita semua. because it reminds us of God's promise. Karena itu mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan. Now we have a foretaste of the kingdom, Kita sekarang punya pencicipan awal dari kerajaan itu. but the foretaste is a reminder of the future. Jadi pencicipan awal itu adalah hal yang membuat kita mengingat apa yang akan terjadi di masa datang. When there will be no more sickness, Ketika tidak akan ada lagi penyakit, when there will be no more death, tidak ada lagi maut, when the Lamb will wipe away every tear from our eyes. ketika Sang Domba itu menghapus seluruh air mata dari mata kita. So, in regard to the question, Terhadap pertanyaan tadi, what would I do if I had cancer? apa yang akan saya lakukan kalau saya ada kanker? I would be praying that God would heal me. Saya akan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saya.
so I can keep working for the kingdom. sehingga saya tetap bisa bekerja untuk kerajaan Allah. But whether he heals me in this life or not, Apakah Tuhan akan menyembuhkan saya di hidup ini atau tidak? I know I'll be with him forever. Saya tahu saya akan hidup selamanya. And I know that there'll come a day when I'll have a resurrection body that will be perfect. Dan tahu ada waktunya di mana nanti kita akan punya tubuh kemuliaan.